ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଡୁଙ୍ଗରରେ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦେଖି ଚାଷୀ ବିଲମୁଣ୍ଡରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଲମୁଣ୍ଡରୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ନ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। से बाबद जो खबर कागज गणमाध्यम बाहरी तदंत करने निर्देश दिखाई जे भाया अभावन परिस्थिति कहीं सृष्टि है एवं एटा मानव समाज पे शुभंकर नुह अधैर्य हूँ ना सामना करवाटा ओडियावासी चरित्र ओडियावासी सबु समय विपरीत परिस्थिति रे अन्य प्रदेश अपेक्षा एभलिया परिस्थिति को सामना करती इतिहास अच्छी कर तेणु आदौ निराश हूँ ना आदौ विव्रत हूँ ना सरकार आपंकर सांगरे अच्छी एवं आपंकर मानकर सबु समस्यार सबु समाधान करने सहायता देवाई आम सदासर्वदा प्रस्तुत।